प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम गया है। वादी सुवात में धूप निकलते ही सयाहों ने मौज मस्तियां शुरू कर दी हैं। वादी श्री कुमराट और लवारी का फितरी हुस्न भी निखर आया है। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में है। तफसील क्या है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सूरज निकल आया, नज़ारे हसीन हो गए। वादी सवात में शहरी और सयाह धूप से लुत्फ अंदोज होने लगे। दीरबाला में बर्फबारी से वादी इशरी, कमराट और लवारी टॉप के हुस्न को चार चांद लग गए। एबटाबाद और गलियात में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश, मौसम मजीद सर्द हो गया। गिलगित में भी पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। यकबस्ता हवाओं से लोग घरों तक महदूद हो गए। आजाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज की बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गंगा चोटी, लसडना और तोली पीर में सड़कों से बर्फ हटा दी गई। ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया। गिलगित में पहाड़ों और बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ठंडी हवाओं से लोग घरों तक महदूद हो गए। वादी स्वात में बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मामूली बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सड़कों से बर्फ हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। गिलगित से हमारे साथ होंगे अब्दुल रहमान बुखारी, स्वात से अनवर अंजुम हमें ज्वाइन करेंगे और आज़ाद कश्मीर से के इलाके बाग से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद गिलानी। जब सबसे पहले गिलगित का हम रुख कर लेते हैं, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद तफसील जानते हैं। अब्दुल रहमान बताइएगा गिलगित का मौसम कैसा है और सयाह वहाँ पर मौजूद है, किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज हम गिलगित के मौसम की बात करें तो इस वक्त मैं गिलगित शहर के एन वस्त में ज़ीरो पॉइंट पर मौजूद हूँ और चारों तरफ पहाड़ों पर जो है वो हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है। हवाएं जो हैं वो सर्द हवाएं चल रही हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। बिलखुसूस सुबह और शाम के औकात में तो मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है। -6 से लेकर 8 तक दर्जा हरारत जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहता है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए हीटिंग किए बगैर गुजारा करना जो है वो मुश्किल है। जबकि जो गिलगित के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसा कि वादी नलतर है, पुरफ़ज़ा सयाहती मुकाम है, यहाँ पर बर्फ़बारी वक्फे से हो रही है। नलतर की जो सड़क है वहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से गाड़ियों को भी आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। चेन लगाए बगैर नलतर पहुँचना जो है वो मुश्किल हो गया है। वहाँ के मुकामी लोगों और सयाहों को आमद और रफ्त में मसाइल का सामना है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो दिगर बालाई इलाके हैं वहाँ पर भी वक्फे से बर्फ़बारी हो रही है और मौसम गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई सर्द है। जी, गिलगित के बाद रुख कर लेते हैं स्वात का। अनवर अंजुम ने हमें ज्वाइन किया है। अनवर, आगाह कीजिएगा स्वात का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, स्वात के जो बालाई मकामात है मलम जबा, कालाम, माहौडन में बर्फबारी, जबकि स्वात के जो मैदानी इलाके हैं इसमें बारिश का सिलसिला जो है वो थम गया है। और इस वक्त में मिंगोरा शहर में मौजूद हूँ तो मिंगोरा शहर और आसपास के इलाकों में धूप निकली हुई है। शहरी जो है वो धूप को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। तो शहरी सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्म खानों का भी रुख कर रहे हैं। अगर सयाहों की बात की जाए तो मुल्क भर से सयाहों ने वादी मलम जबा, कालाम, माहौडन, गबीन जबा का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ यख मौसम और बर्फ से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद गिलानी। जी जाहिद, बताइएगा। बाग के बालाई और नशीबी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पे मामूली बारिश बर्फ़बारी के बाद मौसम सर्द हो चुका है और सुबह और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जबकि बाग के बालाई पहाड़ों गंगा चोटी, लसडना और तोली पीर में हल्की बर्फ़बारी के बाद बाज़ मकामात पे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी, जिसको महकमा शहरात ने मशीनरी लगा के बर्फ़ रोड से हटा के ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल कर दिया है।
جبکہ ہواؤں کا بھی راج ہے اور ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گزشتہ سال کی نسبت اس سال تاحال جو ہے وہ بارشیں اور برف باری کم ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچ رہا ہے اور دور دراز سے آنے والے سیاح جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان تفریحی مقامات اور سیاحتی مقامات کی طرف ان کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آئندہ محکمہ موسمیات کی طرف سے جو ہے وہ موسم میں بارشوں کے بھی خدشات ظاہر کیے گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں جاری برف باری اور میدانی علاقوں میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ تھم گیا ہے۔ مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ برف سے لپٹی وادی شوگران میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے۔ نوبیاہتا جوڑے بھی زندگی کے نئے سفر کو یادگار بنانے پہنچ گئے ہیں۔ وادی کاغان کے سیاحتی مقام شوگران کی سیر کروا رہے ہیں۔ آج نیوز کے نمائندے محمد خورشید اپنی اس رپورٹ میں۔ وادی کاغان کے دوسرے بڑے سیاحتی مقام شوگران میں ہونے والی برف باری کے بعد شوگران کی طلسماتی وادیوں نے سیاحوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ کئی نوبیاہتا جوڑے اور سیاح فیملیز کے امراض شوگران پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہمارا جو ٹرپ ہے بہت امیزنگ جا رہا ہے۔ ہم نے لائف میں فرسٹ ٹائم جو ہے لائیو اسنو فال دیکھی ہے اینڈ اٹ واز ویری امیزنگ۔ پہلی بار ہم لائف میں شوگران آئے اور ہمیں بہت خوبصورت لگا ہے، بہت پیاری جگہ ہے، سب نے یہاں آنا چاہیے، اپنی لائف میں ایک بار یہاں کے لازمی وزٹ کرنا چاہیے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت پیارا ویو ہے، فل لائک اسنو اینڈ آل، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کو آنا چاہیے۔ اور نیو ایئر ہم نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا۔ شوگران آنے والے سیاح جہاں حسین مناظر اور برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں پر ان نایاب اور یادگار لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ میں نے اتنی خوبصورت پاکستان میں اور کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ لاسٹ ایئر میں سوات کلام میں گیا تھا، لیکن یہ جگہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اپنے بچے نو انجوائے کرا رہے ہیں، پاکستان کسی جنت تو کم نہیں ہے، پاکستان زندہ باد۔ سیاح ہر طرف پھیلی سفید چادر اور خوبصورت نظارے دیکھ کر کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام کا کہنا ہے کہ شوگران روڈ کو مکمل طور پر بحال کر دیا ہے۔ محمد خورشید، آج نیوز، مانسہرہ۔ اور اب مری کا رخ کرتے ہیں تو موسم خوشگوار اور ہفتے کا آخری دن ہے۔ ملکہ کوسار مری میں سیاحوں کے میلے لگ گئے ہیں اور سیاح مال روڈ کی چہل قدمی کے ساتھ مری کے موسم سے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تفصیل کیا ہے یہ جان لیتے ہیں، سعد عباسی ہمارے ساتھ ہیں۔ سعد، بتائیے گا سیاح کس طرح موسم کو انجوائے کر رہے ہیں؟ اس وقت موجود ہوں ملکہ کوسار مری کے مین مال روڈ پر۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج ویکنڈ ہے اور ویکنڈ کے باعث سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوسار اور مری کا رخ کیا ہوا ہے۔ اس وقت مری آنے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہاں پر سیاحوں کی گاڑیوں کی میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اس وقت مال روڈ بھی سیاحوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ سیاح فیملیز کی بڑی تعداد نے ملکہ کوسار مری کا رخ کیا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور ملکہ کوسار مری کے موسم سے کیسے انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ لاہور سے آئے ہوئے ہیں اور نیو ایئر کی نائٹ کو ہم نے دیکھا ادھر سنو ہو رہی تھی نا، تو ہم لوگوں نے اسی وقت اپنی وہ ڈائیو کروائی، ٹکٹ کروائی اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے کہ ہم لوگ بھی سنو سے انجوائے کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ ہمیں سنو تو نہیں ملی بٹ فائنلی وی فاؤنڈ، ہمیں برف ملی، ہم نے بہت انجوائے کیا، سنو بالز بنائے، ایک دوسرے پہ پھینکے، بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ، بہت زیادہ۔ جو لوگ نہیں آئے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ اور انجوائے کریں، بہت مزے کا موسم ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیملی کے ساتھ لاہور سے آئے اور ملکہ کوسار مری کے موسم سے جی بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر محکمہ موسمیات کی بات کیجیے تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوسار مری میں آئندہ 2 روز موسم یوں ہی صاف اور خشک رہے گا۔